परवर्ती समय निजर दोष लगी चिटफंड चोर कहुए कटक गोटे ना अच्छी एवं नाली बाबा से चिटफंड चोर कहुला यहाँ स्पष्ट जो मीटिंग आज नवीन निवास होता सेठी निमंत्रण करा कि पुओ जाइए विधायक हिसाब से एवं पीएससी बैठक रे पीएससी सर्वसम्मति रे नवीन पट्टनायक अथराइज करते कि सी जहाँ को बाछे आ सीनियर नथिले केमिति पार्टी कंसल्टेशन केमिति नथला एवं प्रभात विश्वाल ये प्रश्न पचारे किए सी किए दल कौन अलग लोक नहांती जो मैंने कि दल प्रति जो मैंने दल को अनुगत अच्छा दल पे काम कर तमें तो बारंबार दल को विरोध कर नवीन को गाड़ी काच भांगी प्यारिया सहित मिसिकी नवीन को हटेया को चेष्टा कर चिटफंड दुर्नीति रे लिप्त होकर जेल जाइछ एवं एबे गोटे नाली पोशाक पिंधिकी नाली बाबा होगी बुलूं एवं सी आज ये जो कथाटी नवीन निवास आज घटला यहाँ विजु जनता दल रे सहजरे कहीं ग्रहण करेंगे एवं मु गोटे राजनेता हिसाब से कटक प्रभादूषण गोटे प्रश्न पचारे संतृप्त मिश्र भी कटक दत्तेश्वरता भी कटक आ तुम चौद्वार कटक नेता होकरी जदि कटक प्रार्थी दुईटा को स्वागत करना तार प्रभादूषण चरित्रटा कौन ये जना पड़े मुझे बैकग्राउंड विषय कहूँ नवीन पट्टनायक को प्रताप नगर में काच भागी गाड़ी जो प्रथम नवीन पट्टनायक आसती 29 मे ऑपरेशन रेपकारियों सहित मिसिकी दल सांगे विश्वासघात करते माफ करी नवीन बाबू ताकू माफ करी सस्पेंशन उठे एवं से पुनर्बार विधायक हो पारते विजु जनता दल परवर्ती समय निजर दोष लगी चिटफंड चोर कहुए कटक गोटे ना अच्छी एवं नाली बाबा से चिटफंड चोर कहुला यहाँ स्पष्ट नवीनों जो निष्पत्ति को केवल स्वागत करनी बहुत गोटे मास्टर स्ट्रोक खेल जो दुईटी प्रार्थी को से चयन कले थर्ड और फोर्थ कैंडिडेट हिसाब से गणति कहूँ कि नवीनों प्रथम चॉइस रे डॉक्टर संतृप्त मिश्र थर्ड कैंडिडेट हेबे एवं फोर्थ कैंडिडेट होती डॉक्टर दत्तेश्वर होता ये मास्टर स्ट्रोक कहीं कहली आपण मैंने बुझंतु गणति जोटा कहूँ कि बीजेडी जीक बड़का भोट अच्छी एवं कांग्रेस जीक भोट अच्छी मिसिले दत्तेश्वर होता सुनिश्चित भाव राज्यसभा को निर्वाचित हेबे एथुरु गोटे पॉलिटिकल मेसेज नवीन पट्टनायक दौरान कि मुझे जड़े व्यक्ति को बाछी जो व्यक्ति अनेक दिन धरिक पब्लिक सर्विस रे थे डॉक्टर दत्तेश्वर होता एवं वीसी थे वाइस चांसलर थे जो मेडिकल यूनिवर्सिटी नवीनों को समय जोड़ा होता एवं राजनीतिक दृष्टि जो गणति से देइचंती फोर्थ कैंडिडेट दत्तेश्वर होता को एवं मो पाखे जहाँ खबर अच्छी मो सांगे जो मो पाखे जो खबर अच्छी बहुत सटीक खबर अच्छी कि आमर चतुर्थ कैंडिडेट को कांग्रेस 14टी भोट जीव आमर 11टा आमर 12टा आ 14टा मिसिले 26टा फर्स्ट प्रिफरेंस वोट फोर्थ कैंडिडेट पाइबे एवं बीजेपी बड़का भोट मात्र 2टी सांसद प्रार्थी चयन होला परे
ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ବଳକା ଭୋଟ ଆଉ ରହିବ 7ଟି 6-7ଟି। ତେଣୁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଫୋର୍ଥ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଜେପି ଯାହା ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଗଣନା କଲେ ବିଜେପି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଫୋର୍ଥ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ କି ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋର୍ଥ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ଜିତିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କେଉଁ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବି କହିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନେବେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ସିଏ ଆମ ଦଳର କ'ଣ? ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ହେଉଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା କି? ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଏବଂ ପିଏସସି ବୈଠକରେ ପିଏସସି ସର୍ବସହମତିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଥରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ କି ସେ ଯାହାକୁ ବାଛିବେ। ଆଉ ସିନିୟର ନଥିଲେ କେମିତି? ପାର୍ଟିର କନସଲଟେସନ୍ କେମିତି ନଥିଲା? ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କିଏ? ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତାପନଗରରେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ 29 ମେ ଅପରେସନରେ ପ୍ୟାରିଓଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ମାଫ କରିକିରି ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ମାଫ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସସ୍ପେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ବାର ବିଧାୟକ ହେଇପାରିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଦୋଷ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଚୋର କୁହାଯାଏ। କଟକରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। ଏବେ ନାଲି ବାବା, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଚୋର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତାପରେ ବି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ 2 ଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକୃତଜ୍ଞ ଲୋକ। ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ, ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯେ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ। ଆଉ ସିଏ କିଏ? ଦଳରେ କ'ଣ ଅଲଗା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଅନୁଗତ ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି? ତମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିଛ। ନବୀନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛ, ପ୍ୟାରିବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ନବୀନଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକରି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛ ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟେ ନାଲି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ନାଲି ବାବା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ନବୀନ ନିବାସରେ ଆଜି ଘଟିଲା, এইটা ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସହଜରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ କଟକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ବି କଟକରୁ, ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ବି କଟକରୁ। ଆଉ ତୁମେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ନେତା ହେଇକିରି ଯଦି କଟକର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା କ'ଣ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। Sivananda Centenary Boys School. Admission open from class 6th to 11th. Science and Commerce. For more inquiry, contact on below details.